والتأخير والحث على توسل ويتابع رسوله صلى الله سبحانه وتعالى إن الفرج وعلى آله أجمعين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، وجعل الله سبحانه وتعالى أهل بيت نبيه محمد أفضل آل على الإطلاق تكريما وتشريفا لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الله أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل صحب من أصحاب الأنبياء والمرسلين، فاصطفى لخير الخلق، واصطفى الله سبحانه وتعالى لصحبته خير الخلق، خير الخلق اصطفاهم لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لازم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته وأصحابه، وإلا فهو كاذب في دعوى محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لا يكن الود والمحبة لأهل بيت النبي محمد ويدعي محبة النبي فهو كاذب. من يدعي محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينقص في أصحاب النبي أو يشتم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو كاذب. ما تتم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بمحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه. ومن هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هو كل من اجتمع بالنبي، هو صاحب من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته أي قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى ولو صبيا صغيرا فذاك صحابي. كل من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا. أما من اجتمع به وهو ليس على الإيمان لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس ذلك من الصحابة. مؤمنا ولو صغيرا اجتمع به في الأرض لا في السماء، اجتمع به. فإن من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في السماء كل الأنبياء، اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد انتقالهم للرفيق الأعلى كل الأنبياء في بيت المقدس في الأرض، لكنهم بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى. فلهذا إن سيدنا عيسى اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض لا في السماء، ولأن الله رفعه إليه وهو لم يمت بل رفعه الله إليه، فلهذا يعد من الصحابة، فهو أفضل الأصحاب على الإطلاق لأنه نبي ورسول اصطفاه الله سبحانه وتعالى برسالته. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخرج آخر الزمان سيدنا عيسى يحكم بهذه الأمة بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حكما عدلا يحكم في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتزوج من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالنبي محمد يقتله سيدنا عيسى، يدعو اليهود والنصارى يقول يلا آمنوا بالنبي محمد، إذا ما آمنوا بالنبي محمد ودخلوا في الإسلام يقتلهم سيدنا عيسى.
هكذا أخبر سيد الأنام. يخرج سيدنا عيسى حكما عدلا يحكم بين الناس بشريعة سيد الناس محمد محبوب رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk Allah yang paling afdal secara mutlak dibanding makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah menjadikan keluarganya Nabi Muhammad SAW itu adalah keluarga yang paling afdal, keluarga yang terbaik secara mutlak. Begitu juga sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, mereka adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Allah memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi makhluk yang terbaik. Maka Allah juga memilih untuk Nabi Muhammad SAW keluarga yang terbaik dan sahabat-sahabat yang terbaik. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah cinta kepada keluarga dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti cinta kepada keluarga dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu runtutan dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW berarti cintanya bohong. Punya rasa benci terhadap keluarganya Nabi Muhammad SAW berarti cintanya bohong. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tapi merendahkan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW berarti cintanya bohong. Jadi tidak akan sempurna, tidak akan utuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dengan cinta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang dijelaskan kriteria sahabatnya Nabi itu siapa? Kriteria sahabat itu siapa? Ada 3. Yang pertama, orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bertemunya ketika Rasulullah SAW masih hidup. Yang ketiga, bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman. Dan yang keempat, bertemu di dunia, bukan di langit atau di alam barzah. Ada 4 kriteria menjadi sahabatnya Nabi Muhammad. Siapa itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW? Adapun orang yang tidak beriman meskipun bertemu dengan Nabi, ya dia bukan sahabat. Atau bertemu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, berarti dia bukan sahabat. Atau bertemu dengan Nabi di langit ketika Isra Mi'raj, berarti dia bukan sahabat. Adapun salah satu yang masuk kategori sahabat adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa belum wafat dan beliau bertemu Nabi Muhammad SAW ketika Nabi masih hidup di bumi, yaitu ketika di Masjidil Aqsa, ketika akan Mi'raj. Nah, Nabi Isa berarti terhitung sahabatnya Nabi Muhammad SAW dan beliaulah sahabat yang paling afdal. Kelak Nabi Isa ini akan turun lagi di akhir zaman karena Nabi Isa kan belum wafat. Dulu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan turun di akhir zaman dan menegakkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, akan menjadi pemimpin yang adil dan kelak akan menikah dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah, kelak Nabi Isa sendiri yang akan memerangi mereka. Nabi Isa sendiri yang akan membunuh mereka. Nabi Isa kelak akan berkata kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, ayo iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, saya bunuh. Jadi seperti inilah yang dikabarkan Nabi Muhammad SAW, bahwa kelak Nabi Isa akan turun dan menegakkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. ويخرج سيدنا عيسى بعد خروج الدجال، وهو الذي يقتل الدجال الكذاب الذي يخرج آخر الزمان. يخرج الدجال وقد امتلأت الأرض عدلا بحكم الإمام المهدي، إمام عادل من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
فيأتي ويدعو الناس إلى الضلال والكفر، ذلك الدجال. فيأتي سيدنا عيسى ويقتل ذلك الدجال، ثم يعيش زمانا ويتزوج ويحكم بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا ذكر العلماء بأنه يعد من أصحاب النبي، لأنه اجتمع به بعد البعثة في الأرض لا في السماء، وقبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. لهذا هناك مكان بجانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المقام الشريف، مقبور النبي صلى الله عليه وسلم، وعند قدمه سيدنا أبي بكر، وعند قدمه سيدنا عمر. وهناك مكان لشخص رابع فارغ. قال العلماء أن في ذلك المكان يدفن سيدنا عيسى ابن مريم، على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. فإن من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا يقال صحابي. فلهذا اختلف في صحبة سيدنا ورقة بن نوفل، كان متعبدا على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الوحي جاءت سيدتنا خديجة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عند ورقة بن نوفل، لأنه كان عالما بالكتاب، عالما بالتوراة، عالما بالإنجيل. فلما عرف منه قصة جبريل عندما هبط عليه قال ذاك هو الوحي الذي كان ينزل على موسى وعلى عيسى، فعرف أنه نبي آخر الزمان. قال لكن أنا شيب الآن، ليتني كنت جدعا أي شابا قويا حتى أنصرك حيث يخرجوك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بهذا الدين مثل ما جئت به من التوحيد والدين الحميد إلا وآذاه قومه وأخرجه. نعم. وبعضهم عدوا في الصحابة لأنه ثم مات قبل إظهار الدعوة، وبعضهم عد من الصحابة عند من قال أن الصحابي من كان بعد البعثة نزول الوحي، فعد ورقة بن نوفل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا بعد نزول الوحي، لكن قبل الرسالة، أي قبل أن يؤمر بتبليغ الرسالة. نعم. فالصغار من الصحابة الذين جاءوا بهم كان أهل المدينة يغبطهم كل الناس، يغبطونهم، لأنه إذا ولد لهم مولود يطلبون البركة لأولادهم، فيأتون بصغارهم الأولاد حتى يكون أول ما يباشر معدتهم أو ما يباشر جوفهم ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين حنكهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولئك هم من أصحاب النبي محمد، حتى ولو ابن يوم ولو ابن ساعة اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكان، حتى وإن كان أعمى كعبد الله بن مكتوم، لا هو من الصحابة وإن لم يرى، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى. من اجتمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين حنكهم كثير هم صغار وعدوا من الصحابة، يحرصون كانوا أصحاب النبي على البركة. هكذا كان السلف الصالح يحرصون إذا ولد لهم مولود أن يذهبوا به عند أحد من الصالحين، فيكون أول ما يباشر ريقه ريق ذلك الصالح، فإنه فيه خير وبركة للطفل، فينشأ نشأ حسنا ويكون بعد ذلك من الصالحين ببركة التبرك
بعباد الله الصالحين، فكيف بسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا من أحب أولاده، من أحب أحفاده وأصباطه يطلب لهم البركة من أهلها حتى تحصل لهم البركة في صغرهم فتظهر عليهم بعد إذا كبروا، تظهر عليهم. فالتحنيك سنة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتون بأبنائهم من الصغار ويأتون معهم بشيء من التمر أو الرطب فيحنكهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف، فتحصل لهم البركة وتحصل لهم المعونة ويحصل لهم اللطف من الله سبحانه وتعالى ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الرحمة المهداة لهذا الوجود. Nabi Isa kelak akan turun setelah keluarnya Dajjal, dan Nabi Isa lah kelak yang akan membunuh Dajjal. Dajjal turun di bumi ini dalam keadaan bumi ini penuh dengan keadilan di masanya Sayyidina Al-Mahdi. Akhirnya, dan Sayyidina Mahdi ini termasuk zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Dajjal mengajak orang-orang untuk mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Dajjal ini dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa ini hidup setelah membunuh Dajjal, hidup dalam beberapa masa dan kelak akan menikah dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dijelaskan tadi, beliau termasuk sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul dan bertemunya di bumi. Dan kelak dikatakan, sebagian ulama mengatakan di tempat makbarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tempat kosong untuk satu orang. Kan di kubahnya Nabi itu kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di situ ada sisa satu tempat kosong. Sebagian ulama mengatakan itu kelak akan menjadi makamnya Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi ditambah kriteria lagi yang kelima, yaitu sahabat itu syaratnya selain yang dijelaskan di awal tadi, tambah satu, harus bertemu Nabi setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Apakah diangkat menjadi Rasul, apakah diangkat menjadi Nabi, khilaf antara ulama. Sebagaimana khilafnya mereka tentang Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sahabat atau bukan. Jadi Waraqah bin Naufal ini orang yang sudah tua dan dia alim tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu, akhirnya beliau gemetaran. Sayyidah Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal menanyakan tentang perihalnya Rasulullah SAW. Ketika dijelaskan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW, akhirnya Waraqah bin Naufal ini berkata, itu adalah malaikat Jibril yang dulu turun kepada Nabi Musa dan turun kepada Nabi Isa. Kata Waraqah bin Naufal, sungguh seumpama saya ini masih muda, saya akan membela dia kelak ketika kaumnya mengusir dia dari Mekah. Akhirnya heran Nabi Muhammad SAW, apakah kaum saya akan mengusir saya kelak? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang risalah ini turun kepada dia, yang amanat ini turun kepada dia, kecuali pasti dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Ini Waraqah bin Naufal, orang yang alim tentang kitab Taurat dan kitab Injil, tahu bahwa begitu mendengar kisahnya malaikat Jibril, tahu bahwa ini adalah nabi akhir zaman. Makanya dia berjanji akan, jika masih muda, akan menolong Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama berbeda pendapat tentang status sahabatnya Waraqah bin Naufal ini. Kan Rasulullah itu dia pertama kali mendapat wahyu dan belum mendapat perintah untuk menyampaikan wahyu. Jadi ada bi'tsah, ada risalah. Waraqah bin Naufal ini bertemu dengan Rasulullah setelah bi'tsah, tapi sebelum risalah. Perintah untuk menyampaikan wahyu, perintah untuk menjadi rasul, menyampaikan syariat. Ulama ada yang mengatakan Waraqah bin Naufal ini sudah termasuk sahabat, karena beliau bertemu dengan Rasulullah
memenuhi kriteria tadi dan bertemu setelah bi'tsa. Ulama yang lain mengatakan Waraqah bin Naufal ini bukan termasuk sahabat karena bertemunya sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, sebelum ada perintah untuk menyampaikan wahyu. Ini sekilas tentang kisahnya Waraqah bin Naufal. Nah, jadi meskipun masih kecil, meskipun bertemu Nabi Muhammad SAW masih kecil, itu termasuk sahabat. Atau meskipun buta, beliau tidak melihat Nabi, tapi Nabi melihat beliau. Nah, ini juga termasuk sahabat. Seperti Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, beliau buta, tidak melihat Nabi, tapi beliau juga termasuk sahabat. Jadi para sahabat dulu itu anak-anaknya yang masih kecil itu selalu begitu lahir, anak-anak yang masih kecil itu langsung dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka semua yang anak kecil-kecil itu semuanya sahabat, meskipun baru umur sehari, itu termasuk sahabat. Apa yang dilakukan sahabat untuk membawa putra-putrinya yang masih baru lahir dibawa kepada Nabi? Ditahnik kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi baru lahir langsung dibawa ke Nabi, ditahnik. Agar apa? Agar sesuatu yang pertama kali masuk di perut anak itu adalah ludahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kelak dia tumbuh menjadi dengan baik, dan dia kelak menjadi orang yang soleh, berkahnya Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga orang-orang soleh zaman dahulu, mereka juga seperti itu. Begitu lahir putra putrinya langsung dibawa kepada orang-orang soleh untuk minta ditahnik. Tujuannya apa? Agar sesuatu yang pertama kali masuk ke perut mereka adalah ludahnya orang-orang yang soleh, agar mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang soleh. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi tahnik itu sambil membawa kurma, baik kurma kering atau kurma basah. Tamar itu istilahnya kurma kering, kurma rutop itu kurma basah, kurma yang masih belum diolah. Tujuannya agar mendapatkan ludahnya Nabi Muhammad SAW sehingga kelak tumbuh dengan tumbuhan yang baik dan menjadi orang-orang yang soleh. وشرط لدوام الصحبة أن يموت على الإيمان. فلو آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد والعياذ بالله انقطعت صحبته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قد حصل عندما انتقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. بعض الناس جحدوا وجوب الزكاة فسماهم سيدنا أبو بكر المرتدين، لأن كل من أنكر شيء من الدين معلوم بالضرورة فقد ارتد والعياذ بالله، وإن صلى وصام. يصلي ويصوم لكنه يعتقد أن الربا حلال فقد خرج عن الإسلام، أو يعتقد أن الخمر حلال، هذا معلوم من الدين بالضرورة بنص القرآن. أو يأخذ أموال الناس ويستحل أخذها وأن ذلك حلال له، أخذ أموال الناس حرام، هو استحل ذلك فهو خارج عن الإسلام وإن صلى وصام. وهكذا كل من استحل شيء مما حرمه الله بالإجماع فقد خرج عن الإسلام وإن صلى وصام. فلهذا قاتل سيدنا أبو بكر الصديق مانعي الزكاة عندما قالوا خلاص كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعطيه الزكاة لأنه كان يدعو لنا والآن قد انتقل. وقال سيدنا أبو بكر الصديق والله لا ينقص الدين وأنا على قيد الحياة، لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يعطونه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أي لو من أنكر شيء من الدين من الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة فهو خارج عن الإسلام. فلهذا سماهم سيدنا أبو بكر المرتدين. ليه؟ لأنهم أنكروا ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة. فمن أنكر شيئا من ذلك فمن مات على غير الإسلام
فلا يسمى صحابي بعد ذلك. نعم. وأما التابعي فهو من اجتمع بالصحابي، هذا يقال تابعي. اجتمع بالصحابي هذا يقال تابعي، وطالت عشرته به هذا يقال تابعي. التابعي من اجتمع بالصحابي. فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وعلى أصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، كلنا ندخل في ذلك التابع. نحن من أتباع النبي محمد ومن أتباع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى قيام الساعة. كل من كان على شرع النبي وسنة النبي فهو من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، فيدخل في الرحمة. فلما نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، يدخل كل آل بيت النبي من الزمان القديم إلى آخر الزمان، وأصحابه يدخل كل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى التابعين يدخل كل من كان تابعا للنبي ولأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه الصلاة. فمن هنا نعرف أنه يجوز الصلاة على غير النبي محمد وعلى غير الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين تبعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله تبعا وعلى أصحابه. لكن ما يصح أن تقول اللهم صل على آل النبي وعلى أصحاب النبي بدون ما تذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تذكر الآية، فذاك مكروه، كذاك مكروه. أما السلام فعند العلماء خلاف، لما شاع عليه كثير من العلماء ومنهم الإمام البخاري أنه يجوز السلام على آل بيت النبي، وهذه خصوصية، وهذا مذهب الإمام البخاري أنه يجوز. كما إذا في الحديث في البخاري إذا ذكر سيدتنا فاطمة يقول فاطمة بنت النبي محمد عليها السلام. بعضهم قال لا مطلقا بالكراهة، والإمام البخاري وكثير من العلماء قالوا ذاك خصوصية لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما لا يصح أن تقول محمد رسول الله عز وجل، وإن كان هو عزيز وجليل، لكن خلاص صار هذا عرف فيها. كما تقول محمد رسول الله برسبدة، برسبدة، محمد رسول الله برسبدة، لا تقول برفرمان. ولا تقول الله برسبدة، لا، تقول الله برفرمان، الله عز وجل، ولا تقول الله صلى الله، لا ما يصح. تقول الله عز وجل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا خاص بالنبي. هل يصلي على غير النبي وغير الأنبياء؟ نعم، تبعا لهم، تبعا بالتبعية نصلي عليهم، هذا في غير النبي محمد وغير الأنبياء والمرسلين. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد يصلي على من شاء، كما قال الله سبحانه وتعالى فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم رحمة. والصلاة معناها في اللغة الدعاء، كما ورد في الحديث حق على الأبناء لآبائهم إذا ماتوا وأمهاتهم، إيش حقهم؟ الصلاة عليهم. الصلاة صلاة الجنازة في الشرع، وفي اللغة الصلاة على الدعاء، أي يدعو لهم في كل ليلة، في كل يوم، بعد كل فريضة، بعد كل أذان يدعو لهم ويستغفر لهم. هذا من حق الآباء والأمهات على الأبناء والبنات في حياتهم وبعد مماتهم.
Setelah status sahabat tadi sudah melekat pada seseorang, ada syarat tambahan agar dia terus mendapat status suhbah. Syaratnya apa? Dia mati dalam keadaan iman. Adapun orang yang sudah mendapatkan status suhbah, lalu dia murtad keluar dari agama Islam, maka status suhbahnya sudah terputus. Dia bukan sahabat lagi. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW wafat, banyak dari orang-orang yang murtad, keluar dari Islam karena mereka tidak mau membayar zakat. Nah, ini mereka ketika mati dalam keadaan murtad, maka sudah tidak dikatakan sahabat lagi. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu dijuluki sama Sayyidina Abu Bakar murtad. Kenapa? Karena mereka mengingkari sesuatu yang sudah maklum dalam agama, sudah diketahui secara maklum dalam agama. Jadi wajibnya zakat, baik itu mengingkari dalam artian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selama itu hal yang maklum dalam agama, maka status dia adalah murtad. Zakat itu maklum sekali dalam agama bahwa zakat itu wajib. Orang enggan bayar zakat berarti dia mengingkari hal yang wajib dalam agama yang sudah sangat maklum. Makanya dia statusnya murtad. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika melihat mereka, ketika menyuruh mereka untuk bayar zakat, mereka beralasan, loh, kita bayar zakat itu kan dulu ketika kita bayar zakat, Nabi Muhammad SAW mendoakan kita. Berarti itu tujuannya. Ketika Nabi sudah wafat, ya sudah, tidak ada lagi yang mendoakan kita. Akhirnya mereka tidak mau bayar zakat dengan alasan itu. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, sungguh tidak akan berkurang agama ini selama aku masih hidup. Dan seumpama toh mereka tidak mau membayar kekang onta sebagai zakat, hanya tidak mau membayar itu sebagai zakat, sungguh aku akan memerangi mereka. Aku akan memerangi orang-orang yang mengurangi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang tidak mau membayar zakat ini mengatakan itu hal yang halal, tidak mau membayar zakat karena mengatakan zakat itu tidak wajib, berarti dia orang yang murtad. Atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan khamr itu halal, padahal sudah jelas, sudah sangat maklum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia orang yang murtad. Atau dia mengambil harta orang secara zalim dan menganggap itu hal yang boleh, maka dia juga murtad. Meskipun dia berpuasa dan sholat, intinya segala sesuatu yang sudah diketahui oleh syariat, diketahui dalam syariat secara gamblang, dan dia mengingkarinya, dia punya itikat dari kebalikannya, maka dia orang yang murtad waliyadzubillah. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka status sahabatnya sudah terputus. Adapun setelah menjelaskan sahabat, beliau menjelaskan tabi'in. Adapun tabi'in adalah orang-orang yang berkumpul dengan sahabat. Orang yang berkumpul dengan sahabat itu istilahnya tabi'in. Makanya ketika membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membacakan salawat kepada Nabi, membacakan salawat kepada keluarganya Nabi, membaca salawat kepada sahabatnya Nabi, dan dapat membacakan salawat kepada para tabi'in. Siapa ini tabi'in? Orang yang mengikuti sahabat. Dan juga masuk di situ orang-orang yang mengikuti tabi'in, istilahnya tabi'ut tabi'in. Dan orang yang mengikuti tabi'ut tabi'in sampai seterusnya, sampai kepada kita dan nanti kelak di akhir zaman. Karena orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu masuk kategori tabi'in. Tapi itu orang yang mengikuti, maksudnya orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka akan masuk dalam rahmat ketika dibacakan salawat kepada tabi'in. Ketika orang membacakan salawat kepada keluarganya Nabi, maka seluruh keluarganya Nabi akan masuk dalam doa tersebut. Ketika orang membacakan salawat kepada sahabatnya Nabi, seluruh sahabatnya Nabi masuk dalam doa tersebut. Begitu juga ketika membaca salawat kepada tabi'in, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa tabi'in, maka seluruh orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW sampai nanti di akhir kiamat masuk dalam doa tersebut. Jadi kesimpulan dari ulama, membacakan sholawat kepada selain Nabi itu boleh, tapi dengan catatan
masuk dalam sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diperbolehkannya karena ngikut pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi wa tabi'in. Ngikut kepada sholawat kepada Nabi. Tapi kalau membacakan sholawat kepada mereka saja tanpa kita membacakan sholawat kepada Nabi, maka tidak diperbolehkan. Contoh, orang baca sholawat kepada keluarganya Nabi langsung atau kepada sahabatnya Nabi langsung tanpa membacakan sholawat kepada Nabi dulu, maka hukumnya makruh. Adapun salam, sama berbeda pendapat antara ulama. Tapi mayoritas ulama termasuk Imam Bukhari mengatakan boleh mengucapkan salam kepada selain Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitabnya kepada Sayyidah Fatimah, beliau mengatakan ketika menjelaskan Sayyidah Fatimah alaihassalam, ditulis sama Imam Bukhari alaihassalam, hanya menjaga salam kepada Sayyidah Fatimah. Ini menurut beliau dan mayoritas ulama diperbolehkan. Adapun ulama-ulama yang lain tidak memperbolehkan, mengatakan makruh mengucap alaihassalam atau alaihissalam kepada selain Nabi atau selain malaikat. Hal yang dilarang juga adalah memberi titel terhadap hal-hal dengan hal-hal yang lumrahnya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh azza wa jalla. Ini lumrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak diperbolehkan mengucapkan Nabi Muhammad SAW azza wa jalla. Meskipun azza wa jalla maksudnya azzalu agung, Jalla itu juga agung. Sama meskipun Nabi Muhammad SAW orang yang agung, orang yang luar biasa, tapi kita tidak diperbolehkan melabelkan titel itu kepada Nabi karena titel ini khusus sudah menjadi lumrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mengatakan Nabi Muhammad SAW berfirman, ini tidak diperbolehkan karena berfirman ini lumrahnya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengucapkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala bersabda. Nah, ini tidak diperbolehkan karena lumrahnya bersabda ini titel untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini perbedaan khilaf ini untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bebas mengucapkan selawat atau apa kepada selain Nabi dan malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholataka sakanun lahum." Sungguhnya salat kamu wahai Nabi atau doa kamu wahai Nabi itu bisa menenangkan mereka. Adapun sholawat dengan makna doa ini diperbolehkan kepada siapapun. Kita mendoakan kepada kerabat kita mendoakan kepada orang tua kita. Jadi salah satu haknya orang tua atas anak itu adalah sholat. Maksudnya sholat apa? Sholat ketika mereka wafat. Ketika orang tua wafat, kita mensolati. Sholat apa? Sholat jenazah. Dan juga mendoakan karena maknanya sholat itu secara bahasa makna aslinya adalah doa. Ketika orang tua mati, maka kewajiban bagi anak adalah mendoakan mereka. Fassalam min Allah rahmah wa min al-malaika istighfar wa min al-adamiyyin tadarru' wa du'a. Amma تسييد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذاك مطلوب. وعندما تسيد نبيك محمد إذ هو سيد الأولين والآخرين وفي تسييده تنوير للقلوب وقرب من علام الغيوب. فلما تسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت تستشهد بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا أقول ذلك افتخارا بل تحدثا بنعمة ربي سبحانه وتعالى، وقال ذلك تحدثا بالنعمة. فالعجب كل العجب من بعض أهل الجهل والبدع والضلال ممن ينكر أن يقال سيدنا محمد أو مولانا محمد. هو سيدنا ومولانا بنص الأحاديث ونص الآيات، هو سيدنا ومولانا. لكن لما يمدح السلطان أو الرئيس أو الملك يقول فخامة الملك، جلالة الملك، الجلالة لله سبحانه وتعالى. ما يصح تقول
لكن يفخم ويعظم المسؤولين لأنهم من أبناء الدنيا. أما أبناء الآخرة هم الذين يعظمون النبي محمد ويسيدون النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقوى إيمانهم بتسييد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من تواضعه ما لما علمهم الصلاة عليه ما قالوا قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، قالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل محمد، بس هكذا علمهم. لكن الأولى الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه أهل البدع والضلال الذين ينقصون من قدر النبي محمد ولا يحبون تسيد، حتى يظهر ذلك للخاص والعام، حتى نقول سيدنا محمد. نقول سيدنا محمد سواء في الدرس، سواء في خطبة الجمعة، سواء في مولد، في أي قراءة نعرف الناس بعظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الزمان الأول ما حد يقول سيدنا، لأنهم كلهم قلوبهم الآن بتعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما حد ينكر على أحد وقال سيدنا. لكن في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الضلال والخذلان، فصاروا أناس جهال ينكرون حتى على الاجتماعات للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينكرون الاجتماعات على الذكر لله سبحانه وتعالى، ينكرون حتى على من يسيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في شيء حتى لو قلت في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ما في شيء. لكن الوارد الأولى أن تأتي به على ما جاء به عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي غير ذلك تأتي بالسيادة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يعرف العامة من الناس أن ذلك أي تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مطلوب من كل مؤمن ومؤمنة، مسلم ومسلمة، مطلوب تعظيم، إذ الله سبحانه وتعالى عظمه وأمرنا بتعظيمه. الله فضله على كل الخلائق، فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، سيد الخلائق أجمعين، وسيد الملائكة، وسيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يحيينا على محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه، ويحشرنا في زمرته في عافية مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. Sholawat itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah rahmat. Kalau dari malaikat maksudnya istighfar. Adapun dari manusia maknanya adalah tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Itu maksud kata asal, makna asal dari kata salat. Sekarang membahas tentang menambahkan kata sayyid kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita bersalawat kepada beliau. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sangat dianjurkan untuk menambahi sayyidina Muhammad atau menambahi maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina atau Allahumma sholli ala maulana Muhammad. Itu sangat dianjurkan. Dan faedahnya, salah satu faedah dari kita menambahkan sayyid itu bisa mencerahkan hati kita, bisa memberikan cahaya kepada hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dalilnya, enggak sembarangan. Dalilnya adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr."
Aku adalah pemimpin anak Adam, pemimpin manusia, dan aku mengatakannya bukan karena bangga-banggaan. Ini Rasulullah menjelaskan seperti ini karena tahadus bin nikmah, menjelaskan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa beliau adalah sayyid, beliau adalah pemimpin. Jadi sangat aneh orang yang mengatakan tidak diperbolehkan menambahkan sayyid kepada Nabi Muhammad SAW, atau orang bersolawat terus tambahi sayyid kok dilarang. Ini orang sangat aneh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa beliau adalah sayyid, tidak diperbolehkan mengucapkan Maulana Muhammad. Nah, ini orang sangat aneh. Tapi lebih aneh lagi, yang larang-larang kita menambahkan sayyid kepada Nabi. Mereka ketika memuji raja mereka mengatakan Fakhamatul Malik, Malik yang raja yang agung, atau Jalalul Malik, Malik raja yang agung. Padahal lafaz jalal itu hanya untuk Allah SWT, malah dilabelkan kepada raja mereka. Nah, ini kan aneh. Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena yang ada di hatinya mereka adalah dunia. Mereka adalah orang-orang yang menjadi budaknya dunia. Makanya yang urusan dunia mereka agungkan. Adapun orang-orang yang di hatinya adalah akhirat, orang-orang yang menjamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih agung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita menambahkan sayyidina atau maulana Muhammad. Nabi benar, Rasulullah ketika mengajarkan kepada sahabat, ketika sahabat tanya, bagaimana kita bersalawat kepadamu wahai Nabi? Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang benar itu yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada sahabat. Tapi Nabi mengajarkan itu bentuk bagian dari tawaduk Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak menambahkan sayyid kepada beliau sendiri, itu bentuk tawaduk dari Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita tidak menambahkan sayyid, bukan berarti kita tidak diperbolehkan. Tapi justru yang adab adalah kita menambahkan sayyidina. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang sudah banyak kebodohan, banyak orang ahli bid'ah. Kita tambahkan Sayyidina Muhammad dalam setiap salawat kita. Mau salawat di manapun kita tambahkan agar orang-orang tahu, agar orang-orang awam tahu bahwa itu adalah bagian dari mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Itu bukan hal yang salah, justru itu adalah dianjurkan. Kita tambahkan salawat kepada Nabi dengan kata Sayyid dalam momen apapun, baik dalam ngaji atau dalam khutbah atau dalam maulid atau dalam baca salawat apapun. Kita tambahkan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Orang zaman dahulu memang ketika mereka bersolawat jarang yang menambahkan Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena orang-orang soleh zaman dahulu itu kecintaan Nabi, cinta kepada Nabi sudah melekat di hati mereka, sudah mendarah daging dalam mereka. Dan yang kedua, mereka tidak pernah mengingkari orang yang ketika bersolawat menambahkan Sayyidina. Mereka tidak ada yang mengingkari itu karena mereka orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi, orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti, sehingga bukan hal yang aneh dan tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu tidak boleh. Tapi di zaman sekarang banyak orang-orang bodoh yang mengingkari hal-hal yang seharusnya sangat maklum dalam urusan agama. Orang mengingkari majelis yang di situ memuji kepada Nabi Muhammad SAW, ini diingkari. Majelis zikir, majelis di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kok diingkari? Bahkan mengingkari orang yang menambahkan kata sayyid atau maulana kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah jauh dari ajaran agama. Makanya untuk saat ini sangat dianjurkan untuk menambahkan kata sayyid untuk mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua tahu bahwa Nabi adalah orang yang paling agung di semesta ini. Bahkan dalam azan boleh kita menambahkan sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Silakan ditambahkan, tapi meskipun yang baik adalah yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita tambahkan sayyid dalam momen apapun dalam baca salawat agar orang-orang tahu bagaimana mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan Nabi itu pemimpin seluruh alam.
Pemimpin semuanya, lebih afdal daripada semuanya, lebih afdal dari para nabi, lebih afdal, yang terafdal daripada para malaikat. Dari segala apapun yang ada di dunia ini diagungkan. Nabi Muhammad SAW jauh lebih agung daripada semua makhluk yang ada di semesta ini. Semoga kita diberi rasa cinta oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Dan kelak kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW, bersama orang-orang yang diberi keamanan yang sempurna oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Allah yatawallana biwillah wa yahmina bihimah wa yar'ana bir'ah wa yuslihna bihabibihi wa mustafah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wa yashrah sudurana bil iman wa yaghli imanana wa yuqawwi yaqina kayma yaqina yawm al-qiyam wa yuwaffiqna lima fihi salah dinina wa dunyana وسلامة عقبانا بعافية وسلامة وتقوى واستقامة بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ضالين آمين. ربنا تقبل منا تب علينا واغفر لنا يا جواد يا حي ارحمنا والحاضر والناظر والسامعين برحمة من عندك تغنى بعمل سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.